সদর মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম জারুলবাছাই হারিয়াপাড়ায় জেবি স্কুলের শিক্ষক সুভাষ দাস গত 19 এপ্রিল ভোটের কাজে গিয়ে পা পিছলে পড়ে আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। নির্বাচনের কাজে জিরানিয়া বীরেন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে আহত হওয়ার ঘটনার খবর পেয়ে জিবি হাসপাতালে গিয়ে তাকে দেখে আসেন পশ্চিম জেলা শাসক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার। এদিন তিনি আহত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় জেলা শাসক সংবাদ মাধ্যমকে জানান, আহত কর্মীকে দেখতে তিনি জিবি হাসপাতালে এসেছিলেন। সরকারের তরফে তাকে সব ধরনের সহায়তা করা হয়েছে। আগামী দিনেও যদি কোনো সহায়তার প্রয়োজন হয় তাহলেও সহায়তা করা হবে। জিবি হাসপাতালে সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি ভালোভাবে কথা বলতে পারছেন এবং খাবার খেতে পারছেন। পাশাপাশি তার পরিবার পরিজনের সঙ্গেও তিনি কথা বলছেন বলে জানান। জেলা প্রশাসনের তরফে সব ধরনের সহায়তা করা হবে বলেও এদিন নিশ্চয়তা দিয়েছেন। अभी हमारे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं श्री सुभाष दास जी। उनको चोट लग गई थी जब वो इलेक्शन ड्यूटी में थे। उसके बाद वो जीबी में भर्ती हुए तो उनकी जांच वगैरह हुई और पाया गया कि सर के अंदर कुछ चोट है। उन्हीं को देखने आए थे हम। जो भी सहायता सरकार की तरफ से पॉसिबल है वो हमने प्रोवाइड करी है और भी उनके इलाज में जो भी ज़रूरत होगी, जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट होगी वो की जाएगी। जीबी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी अच्छे से उनकी सेवा करी है और अभी वो डिस्चार्ज के लिए तैयार है। अभी उनकी हालत काफ़ी अच्छी है, अच्छे से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उनके परिजनों से भी मेरी बात हुई है। अगर कोई भी उनको ज़रूरत आएगी तो हम जिला प्रशासन की तरफ से उनकी सहायता करेंगे। चोट कैसे आया था? वो जा रहे थे, रास्ते में पैर फिसल गया और सर में चोट आई। इलेक्शन ड्यूटी अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Siri TV, channel for news and entertainment.